जी तो अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान नादरा में मुख्तलिफ जॉब्स का ऐलान किया गया है, जिसमें नायब कासद, जूनियर एग्जेक्टिव, उसके बाद डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर सिक्योरिटी गार्ड, उसके बाद मज़ीद जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। अब आपने इन पर कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन इस पे अप्लाई कर सकता है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस एक वीडियो में हम बताएंगे, बशर्ते कि आप वीडियो को ए टू जी पूरा देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, काइंडली सबसे पहले इसे सब्सक्राइब लाजमी कर दें, ताकि आपको ऐसी ही नौकरियों के मुतल्लिक मालूमाती वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए मौसूल होती रहेंगी। तो हमारी बेसिकली तरतीब कुछ ऐसी होती है कि जो भी नौकरियां आती हैं, हम सबसे पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि कौन कौन सी नौकरियां हैं, फिर अप्लाई करने का तरीका भी उसी वीडियो में बताया जाता है। और नेक्स्ट जब भी कोई रोल नंबर स्लिप आती है किसी भी जॉब के रिलेटेड या तैयारी के रिलेटेड, आपको एमसीक्यूज चाहिए होते हैं, तो वो हम अपने व्हाट्सएप चैनल में शेयर करते हैं और प्रैक्टिकल तरीका हम अपने यूट्यूब चैनल पे बताते हैं। तो अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, काइंडली इसे सब्सक्राइब लाजमी कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको बताते हैं कि सीटें कौन कौन सी हैं और कौन कौन मतलब इसमें अप्लाई कर सकता है, किस रीजन में आपकी अपॉइंटमेंट होने जा रही है। अब इसमें मुख्तलिफ रीजन है, जिसमें मुल्तान है, उसके बाद पेशावर है और दूसरे अकसाम के रीजन्स मेंशन है। अब सबसे पहले तो ये देख लें कि नायब कासद की सीट है मुल्तान रीजन, और इसमें अप्लाई करने की जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 40 साल तक लिखी हुई है, कम से कम की कोई शर्त नहीं इसमें। और इसमें आपके सामने क्वालिफिकेशन भी मेंशन है कि इसमें कौन अप्लाई कर सकता है। अगर आप इसकी मज़ीद डिटेल देखना चाहते हैं तो इसके सामने आप यहाँ व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने थोड़ी सी लोडिंग के बाद एक एडवर्टाइजमेंट इनकी ओपन हो जाएगी, जिसमें इसकी अप्लाई की लास्ट डेट मेंशन है और इसका क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया भी मेंशन है। अब जिसमें आप देख सकते हैं मुल्तान रीजन में और भी काफ़ी सारी मतलब तहसीलें, अब मुल्तान एक डिवीज़न है, इसकी तहसीलें भी हैं, इसके मज़ीद नीचे सब मतलब डिवीजन्स होती हैं, ठीक है। अब इसमें मुल्तान के जो भी इलाके हैं तमाम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब तरीका ये होगा कि अप्लाई करने के लिए आपने अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपने अपनी पाक आईडी के थ्रू लॉगिन हो जाना है, प्रोफाइल रेडी करनी है, उसके बाद आपने अप्लाई करना है। तो इंशाल्लाह हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, वीडियो पूरी देखें। पहले आपको ये बताते हैं कि किस सीट के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, आपकी कितनी तालीम होनी चाहिए, और आपकी उम्र जो है वो मैक्सिमम मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हुई है कि 40 साल से ऊपर आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए, वरना आपका अप्लाई इसमें नहीं हो। तो अब ये नायब कासद है मुल्तान रीजन में, उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, जूनियर एग्जेक्टिव ये जो मुल्तान रीजन में आएगा। और ये जो जूनियर एग्जेक्टिव है, इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट की हुई है, जिसमें एफए या एफएससी या आईसीएस या आईकॉम डीकॉम जो भी आपने इनमें से किया हुआ है, तो जिस भी किस्म की जॉब आती है जूनियर एग्जेक्टिव के लिए जिस भी रीजन में आती है, तो फिर आप इंटरमीडिएट की बेस पे उस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर है, इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने BSIT किया हुआ है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर है, इस केस में BBA CS या IT मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन है। मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल इसके लिए होनी चाहिए, और ये भी मुल्तान रीजन में होगी। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड की सीट है सिविलियन के लिए, पेशावर रीजन में है। अब इसमें आप देख सकते हैं बन्नू, लकी, मरवत, डेरा इस्माइल खान, टोंक सिटी, उसके बाद CFC, NRC, मीर अली, उसके बाद CFC, NRC, लादा। उसके बाद अब ये काफ़ी सारे रीजन्स जो हैं ये पेशावर रीजन के हैं, ठीक है। अब ये काफ़ी सारे मतलब जो भी प्लेस ऑफ पोस्टिंग लिखी हुई है, तो इन सारों से मुतल्लिक सिटीज़ जो होती हैं सारे अहल होते हैं। अब इसमें अप्लाई करने के लिए मिडिल पास होना लाजमी है। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, एक्स सर्विसमैन पेशावर रीजन में है, ये भी प्रोजेक्ट बेस की है। उसके बाद लेडी सर्च पेशावर रीजन में है। तो जिस पे भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने व्यू डिटेल के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो आपके सामने उसकी मज़ीद डिटेल ओपन हो जाएगी। अब बिल फर्ज अगर आपने नायब कासद के ऊपर अप्लाई करना है तो इसके सामने व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करना है आपने। अब ये आपको लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने जैसे ही उस पर क्लिक करना है डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस जो हो। तो मुल्तान रीजन में जो जॉब्स हैं जिसमें डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर है, उसके बाद जूनियर एग्जेक्टिव है, नायब कासद है,
اور مزید جو دوسرے ریجنز میں جابس ہیں یا اسی ملتان ریجن میں جاب ہیں بیک جائیں گے مزید لسٹ چیک کریں گے تو اس میں سیکیورٹی گارڈ بھی ہے، آفس بوائے، نائب قاصد، تمام کی تمام جابس ہیں۔ تو جس پہ بھی آپ نے اپلائی کرنا ہے اس کے سامنے ویو ڈیٹیل کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایسا انٹرفیس جو ہوگا۔ اب آپ جس پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کے سامنے اس کی کوالیفیکیشن بھی مینشن ہے کہ کون اس پہ اپلائی کر سکتا ہے۔ اب یہاں پہ جونیئر ایگزیکٹو لکھا ہوا ہے، انٹرمیڈیٹ اور ایکویلنٹ۔ اب اسی طرح نائب قاصد کے لیے مڈل پاس ہونا ضروری ہے۔ اب جس پہ بھی آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے اپلائی ناؤ، آپ اس پہ کلک کریں گے۔ اب اس سے پہلے آپ کی جو پاک آئی ڈی ایپ ہے وہ آلریڈی رجسٹرڈ ہونے چاہیے آپ اس پہ۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنی پاک آئی ڈی پہ رجسٹریشن کمپلیٹ کرنی ہے، جب ہو جائے گی پھر آپ نے پروسیڈ ٹو لاگ ان کے اوپر کلک کرنا ہے۔ تو آپ کے موبائل پر ایک انسٹرکشن چلی جائے گی، ایک اپروول کے لیے میسج جائے گا۔ آپ نے سب سے پہلے اپنی پاک آئی ڈی کا جو لاگ ان پاسورڈ ہے جو بھی آپ نے لگایا ہے وہ آپ نے لگانا ہے، اس کے بعد یس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ تو آپ کا یہ اپروول جو ہے یہ سائن ان ہو جائے گا۔ تو جیسے ہی آپ سائن ان کے اوپر کلک کریں گے پھر آپ کا جو موبائل ہے اس پہ چلی جائے گی اپروول کے لیے میسج چلا جائے گا، پھر آپ نے یس پہ کلک کرنا ہے۔ تو پھر یہ آٹومیٹکلی نیکسٹ جو ہے نا پروسیڈ ہو جائے گا پروفائل کو ریڈی کرنے کے لیے۔ تو جیسے ہی اپروول ملے گی آپ کو، یہ ٹائمنگ چلی ہوئی ہے، آپ ڈائریکٹ جو ہے گیٹ وے کے اوپر موو ہو جائیں گے۔ آپ کے سامنے اپلیکیشن فارم آ چکا ہے۔ تو اس میں آپ نے سب سے پہلے اپنی بیسک انفارمیشن جو ہے وہ دینی ہے، اس کے بعد اپنی کوالیفیکیشن ایڈ کرنی ہے، اس کے بعد ورک ایکسپیرینس اگر آپ کا کسی بھی شعبے میں ہے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ سرٹیفکیشن اگر آپ نے کسی بھی ڈپلومہ کیا ہوا ہے، کورس کیے ہوئے ہیں اپنی تعلیم سے ہٹ کے، وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے پرسنل انفارمیشن میں آپ نے اپنا نیم یہاں پہ لکھنا ہے، اس کے بعد فادر نیم یہاں پہ لکھنا ہے، ڈیٹ آف برتھ آپ نے یہاں پہ چوز کرنی ہے، اس کے بعد جینڈر آپ کا یہاں پہ آئے گا، اس کے بعد CNIC آلریڈی یہاں پہ آ جائے گا، کارڈ ایشو ڈیٹ آپ کی یہاں پہ آئے گی، اس کے بعد ڈومیسائل ڈسٹرکٹ آپ نے یہاں پہ چوز کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ کرنے کے بعد اس کے اکارڈنگ آپ کی جو تحصیلیں ہوتی ہیں اس ڈسٹرکٹ کی وہ یہاں پہ فلٹر ہو کے آ جائیں گی، پھر آپ نے اسے جو ہے سلیکٹ کر لینا ہے۔ تو اس کے بعد مزید اسکرول ڈاؤن کریں گے تو یہاں پہ آپ نے لینگویجز چوز کرنی ہے جو آپ جانتے ہیں۔ اب یہ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ بتانا ہے کہ نادرا ریفرنس ڈیٹیل، اگر آپ کا کوئی نادرا میں ریفرنس ہے تو آپ یس کر دیں گے، ورنہ نو پہ کلک رہنے دینا ہے۔ تو یہ کرنے کے بعد اسکرول ڈاؤن کرنا ہے۔ اب یہاں پہ نیکسٹ کے اوپر آپ نے جیسے ہی کلک کرنا ہے آپ اگلے سیکشن پہ موو ہو جائیں گے، یعنی کہ آپ کے سامنے ایجوکیشن کی ڈیٹیل آئے گی وہ آپ نے بتانی ہے، اس کے بعد ورک ایکسپیرینس، سرٹیفکیشن، اٹیچمنٹس، کانٹیکٹ ڈیٹیلز وغیرہ، اینڈ پہ آپ نے CV اپلوڈ کرنی ہے۔ پھر آپ کا جو اپلائی ہے وہ جیسے ہی سبمٹ کے اوپر کلک کریں گے اپلائی کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ کو میسج بھی موصول ہو جائے گا کہ آپ کا اپلائی ہو چکا ہے۔ تو آپ نے اس ویب سائٹ پر کیسے اپلائی کرنا ہے ایک ڈیٹیل سی ویڈیو ہم نے آلریڈی بنائی ہوئی ہے، تو اینڈ اسکرین میں وہ دے دوں گا، آپ اس کے اوپر جیسی ویڈیو ختم ہوگی آپ کے سامنے شو ہو جائے گی، آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو وہ ویڈیو چیک کر لیں گے، اس کے مطابق پھر آپ کسی بھی جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو پوری ویڈیو دیکھنے کے باوجود بھی کسی بھی پوائنٹ میں ڈاؤٹ ہو یا سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر کے پوچھ لیں گے، ہم انشاءاللہ آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ایسی ہی ویڈیوز کے لیے یہ چینل سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔